ओम नमः हर हर महादेव। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे परमभूषण मुगधर वंदे परशुराम पति वंदे सूर्य सुशाक वनिनयन वंदे मुकुद प्रिय वंदे भक्त जनाशय च वर्धं वर्ध शिव शंकरम। आज महाशिवरात्रि विषय रे आमर ओडिपी चैनल माध्यम महाशिवरात्रि विषय किसी निर्दिष्ट कारण कह महाशिवरात्रि हूँ हिंदू धर्म एक अति पवित्र और गुरुत्वपूर्ण पर्व बुझे महाप्रभु। आज्ञा यह भगवान शिव एवं माता पार्वती को मिलनर उत्सव भाव विश्व पालन करा जाए। यही दिनटी कहीं पालन करा जाए सेतिपाई अनेक पुराण रे अनेक सुंदर सुंदर कहानी सब रही आज्ञा। एथिरे से मुख्य कारण गुड़िक विषय रे किछि कथा कहबी। शिव और पार्वती तांको विवाह कि महाशिवरात्रि सबुठारु प्रसिद्ध मान्यता अनुजाई महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती कर शुभ विवाह संपन्न होइतिला। शिव ये कि जड़े बैरागी थिले, माता पार्वती को कठोर तपस्या संतुष्ट होई तांको पानी ग्रहण करिथिले। एही वैराग्य एवं दिन को आमे गृहस्थ जीवन रे सुंदर मिलन को दर्शाए। तेणु यही दिन को भक्त माने शिवंकर विवाह वार्षिक भावे धूमधाम पालन करती। तेणु आउ गोटे जमी समुद्र मंथन और विषपान पुराण अनुसार जेतेबेले देवता असुरंक मध्यरे समुद्र मंथन हेउथिला सेतिरे आपणकर हलाहल विष बाहरी एवं यही विष पूरा सृष्टि को ध्वंस करने को शक्ति रखिथिला। समग्र पृथ्वी को रक्षा करने पाई महादेव निजे सही विष को पान करथिले। सही विष होउची शरीर भीतर को जेमती कार न जाए सेतिपाई से ताको निज कंठे धरि रखिथिले। ताको शरीर भीतर छाड़ नथिले। सेतिपाई ताको निज शरीर रखाला कंठे शिव रहला। एत द्वारा ताका कंठ नील पड़गला। तेणु से नीलकंठ नाम रे मध्य परिचित हेले। भगवान को शिवंकर यही महान त्याग को मन पकड़ा पाई महाशिवरात्रि पालन करा जाए बोली गोटे पुराण मुख्य अच्छे। पुणी आउ गोटे पुराण शिव ज्योतिर्लिंग प्रकट होते अनेक कहानी अनुजाई एक यही दिन भगवान शिव प्रथम करी एक विशाल अग्निलिंग बा ज्योतिर्लिंग रूपे प्रकट होते। ब्रह्मा एवं विष्णु मध्य से श्रेष्ठ सही विवाद रे समाधान पाई शिव शक्तिशाली रूपे जे शरीर को धारण करथिले एवं अग्नि स्तंभर सही अनंत कोटि खेल खोजी पाई नथिले। माने तार मूल अग पाई नथिले। प्रमाण करथिला कि शिव आपणकर अनंत और सर्वश्रेष्ठ एवं से सर्वश्रेष्ठ भाव संसार बीत अछंती। यही दिन सह जड़ित एक लोक कथा अच्छी। जड़े शिकारी जंगल शिकार पे जाइथिला हेले गछ उपरे आश्रय नैथिला कि शिकार न पाई से अजाणतरे गोटी गोटी करी बेलपत्र माने छिंडाई पड़ीथिला। माने पूरा पुराण अच्छी से गछ तले एक शिवलिंग थिला। से दिन शिवरात्रि बोलिकी अनेक पुराण माने अनेक गोटे पुराण अच्छी। तो अजाणतरे से
ଶିକାରୀ ଶିବଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଶିବରାତ୍ରିରେ 3 ଟାଇମ ଯୋଉ 4 ପ୍ରହରକ ସେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବେଲ ପଗି ଇଏ କରିଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ହଉଛି ଏହି ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଜାଗର ଜଳନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର କ୍ଷୀର ଆଉ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତକୀ ଫୁଲ ଚଢାନ୍ତି। କେତକୀ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଶିବ, କାହିଁକିନା କେତକୀ ମିଛ କହିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ କହିଥିଲେ କେତକୀ ଉପରେ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତ ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। ସେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭଗବାନ ଶିବ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଂହାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡବ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂକ୍ଷେପ ରାତି, ଏହି ଶିବ ବିଶେଷ ରାତିରେ ବା ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବଙ୍କର ନୃତ୍ୟର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଶରୀର ଧରା ସମ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରହ ଓ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୃଥିବୀର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିର ଏବଂ ଉର୍ଜାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ এই ଶିବରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକମାନେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା କରି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗର ଉଜାଗର ରହିବେ ଏବଂ କିଛି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମହାଦେବ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ। ଅନେକ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ହିଁ ଶିବ ନିଜ ଶରୀରର ଅଧା ଅଂଶରେ ମାତାଙ୍କ ରୂପ ଧରନ୍ତି ଓ ଅର୍ଧ ଅଂଶରେ ନିଜ ରୂପ ଧରନ୍ତି। ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଶିବ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 5ଟି ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଚାର। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର 1ରେ କ୍ଷୀର, 2ରେ କେତକୀ ଫୁଲ, 3ରେ ଦହି, 4ରେ ମହୁ, 5ରେ ଘିଅ, ମାନେ ପଞ୍ଚାମୃତ ହୁଏ। କିଏ ମହୁ ଦବ, କିଏ କଦଳୀ ଦବ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହଉଛି କିଏ କେତକୀ ଫୁଲ, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚଢେ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚଢେଇବେ। ଘର୍ଷଣ ଗୋଟେ ଦିନ କରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ କିଏ କଦଳୀ ଘର୍ଷଣ କରେ, କିଏ ଭାଙ୍ଗ ଘର୍ଷଣ କରେ। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ପବିତ୍ର କ୍ଷୀର ହଉ କି ପବିତ୍ର ଦୁଦୁରା ଫଳ ହଉ କି ପବିତ୍ର କନ୍ଦ ହଉ, ସେ କଣ କରେ, ଘର୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ଯଜମାନକୁ ସୁଖମୟ ଜୀବ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ଊର୍ଜା ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଶିବଙ୍କର ଅତି ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଶିବ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କଦଳୀ ଘର୍ଷଣ କରେ, କିଏ ଭାଙ୍ଗ ଘର୍ଷଣ କରେ, କିଏ କଣ କରେ, ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ କହନ୍ତି। ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କେତକୀ ଫୁଲ, ତାର 3ଟି ପାଖୁଡା, ଶିବଙ୍କର 3 ଆଖି, ମନେ ରଖିଥିବେ।
ତାକୁ ତିନି ନେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏ ମଧ୍ୟ ତିନି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ମିଳେ। ସତ, ରଜ ଓ ତମ ଯୋଉ ଅଛି ସଂସାରରେ, ସତ, ରଜ, ତମ ତିନି ଗୁଣ, ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟର କଣ ହୁଏ, ତମ ଗୁଣ ହ୍ରାସ ପାଏ, ରଜ ଗୁଣ ହ୍ରାସ ପାଏ, ସତ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ମା ଭଗବତୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ହଂସ ରୂପରେ, ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ରୂପରେ ଖୋଜିଲେ, ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିବ ଆଜି ଅନନ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆକୁ କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଶିବ ହିଁ କାଳରାତ୍ରି ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା, କାଳରାତ୍ରିର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ, ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ। ଶିବ ଯେହେତୁ ସଂହାର ଦେବତା, ପୁରାଣରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିବରାତ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଅଶିବ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନୂତନ ଜୀବନର ଶିବ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନଟି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଊର୍ଜା ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ନାନା ଋଷି ନାନା ମତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମତ ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ କହିଲି, ମୁକ୍ତି ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଣିଷର ଚେତନା ଅତି ସହଜରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଶିବ ଉପାସନା କଲେ ମଣିଷ ପାଞ୍ଚଟି ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ତାର ଶରୀର ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଆସେ ନାହିଁ। ଏକରେ କ୍ରୋଧ, ଦୁଇରେ ଲୋଭ, ତିନିରେ ମୋହ ଏବଂ ମାଂସ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ସର୍ବ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ସେ ମଣିଷର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରେ ନାହିଁ। କହିତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଭଲ ଫଳ ଦବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଖରାପ ହେଇ ସବୁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଫଳ ଦବ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବେଦକ କହିଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କଲେ ମଣିଷ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଯେ କଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବ ପାଇବ। ଏହି ରାତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହା କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମହାକାଳରାତ୍ରି ଚାରିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ମହାଷ୍ଟମୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି କାଳୀ ପୂଜା, ଗୋଟେ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆତ୍ମ ସଂଯମ, ତ୍ୟାଗ, ଶକ୍ତି, ମହାବିଳନ କରାଏ। ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଯମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଜୟ ପାଇଁ, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି କାଳରାତ୍ରି କହିଲି, ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ଅନେକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜାଗ୍ରତ ସେଇଆକୁ ଦେଖିବା କଥା। ତେଣୁ ଚାରୋଟିକି ମାନିଲେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଶରୀରର
जो बयब शरीर जो क्षति दुर्सा हुए से सब आपण कटि जाए लोकर एक परमायु बुद्धि हुए दुई रे आपणकर कहते जी परमायु आसला से गला ता मिछ हो जाए माने शिव होउचंती महाकाल से संहार करती तापर तांको संवत्सर चलती एबे तेणु ये जो शिवरात्रि शिव संवत्सर महाशिवरात्रि उपवास करवा भारी कष्टकर हम आज्ञा आपण हो मु हो उपास रही पारे किसी गोटे विघ्न करदे पानी पीदेवे या तो किसी गोटे खाईदेवे एमती किसी हवा बेला संभावना बहुत किंतु महाशिवरात्रि आपणकर भारत वर्षर बा ओडिशार बहु शैव पीठरे बहु लोक क्षयक्षति हमार संभावना अच्छी बहु लोक स्वर्गहरण कर संभावना अच्छे तेणु आमे यही शिवरात्रि को बहु लोकर क्षयक्षति संभावना कहीं कहलु जेहेतु शिव संवत्सर देवता माने चाहिए जी धर विष्णु को तपस्या कले देवता माने विग्रह कटाती इंद्र आसे जे ध्रुव तपस्या करथला सबू देवता माने विग्रह करते देवता माने चाहिए नहीं जे महाशिवरात्रि करी कई अमर हो जाऊ कि आयुष बुद्धि हो अन्य देवता माने चाहिए नहीं तेणु से विघ्न करेंगे शिव शांत रहिए जेहेतु संवत्सर चलती तेणु मोर सचेतन करिया कथा महारा शिवरात्रि जेतिक भारत वर्ष शैवपीठ अच्छी सेठी आपणकर गार्डियन सरकारी तरफ रहा वांछनीय नहिले बहु लोक क्षयक्षति हेबे बोली मते निर्देश मिली कहली तेणु मु प्रत्येक लोक को जो अच्छा आईनजीवी माने आईन केन जहाँ कौन चलुची शैव पीठरे से माने केमिति लोक दला चपटा न मरिवे से से माने जागृत हूँ जे शिव संवत्सर लोक निश्चय क्षति हम आमे कहूचु कि किए अटकई पारे तेणु मुझे कही रोची महाशिवरात्रि जे शिव संवत्सर आसूची एथिपाई प्रत्येक भक्त जे शिव मंदिर जाऊँच जो भारत वर्ष ओडिशा जागृत जातु जागृत आसतु भीड़ थे रही जातु मानसिक स्तर में शिव को दर्शन करतु घर को फेरी आसतु से जगार नहीं मुंडे मारतु आ शिवलिंग दर्शन करेंगे बोली किसी गोटे एमती ना जीवन को नष्ट कर ये जीवन आसा भारी कष्ट एवं मनुष्य आर जन मनुष्य किसी ग्यारंटी अच्छी ना तेणु महाशिवरात्रि बहु क्षयक्षति हम बहु लोक नष्ट हे तेणु मुझे कथाटा को आपण को बुले चल कहली तेणु से आईन कानून जागृत हूँ प्रत्येक शैव पीठरे भक्त मान रक्षापी से निजे जागृत हूँ आउ आ द्वारा कौन हम किसी लोक जीवन बचीज नहिले यह निश्चिंत शैव पीठ प्रबल क्षति हम बहुत लोक जनजीवन क्षति हम